अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, क्या आप ऐसी कौम के बारे में जानते हैं जो औरतों को छोड़कर कम उम्र खूबसूरत लड़कों से अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करते थे और फिर उनके पास अल्लाह का पैगंबर आया और उनको राह हिदायत की तरफ बुलाया। फिर इन बदबख्तों ने अल्लाह ताला के कासिद को झुटलाया और फिर उनका वही अंजाम हुआ जो उनसे पहले नाफरमान कौमों का हुआ था। ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे हैं। उनके वालिद का नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़ेरे साया गुजरा और उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही आगोश शफ़क़त में हुई। इसीलिए वो और हज़रत सारा दीन इब्राहीमी के पहले मुस्लिम और अस्साबिक़ून अव्वलून में दाखिल हैं। ये और इनकी बीवी हज़रत इब्राहीम की हिजरतों में हमेशा साथ रहे हैं और जब इब्राहीम मिस्र में थे तो उस वक्त भी ये हमसफ़र थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, मिस्र से हिजरत करके शर्क़ उर्दन के इलाका सुदूम और आमूरा चले जाएं और वहाँ रहकर दीन हनीफ की तबलीग करते और हज़रत इब्राहीम की रिसालत का पैगाम हक़ सुनाते रहें। और हज़रत इब्राहीम फिर वापस फ़लस्तीन चले गए और वहाँ रहकर इस्लाम की तालीम व तबलीग को सरबुलंद फरमाते रहे। सुदूम उर्दन की वो जानब जहाँ आज बहरे मैयत या बहरे लूत वाक़ है, यही वो जगह है जिसमें सुदूम और आमूरा की बस्तियां आबाद थीं। लूत अलैहिस्सलाम ने जब सुदूम में आकर क़याम किया तो देखा कि यहाँ के बाशिंदे फ़वाहिश और मासियतों में इस कदर मुब्तला हैं कि अल्लमान अल हफ़ीज़। दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो और कोई खूबी ऐसी नहीं थी जो उनमें पाई जाती हो। दुनिया की सरकश कौमों के दूसरे उयूब व फ़वाहिश के अलावा ये कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों की बजाय लड़कों से हम बिस्तरी करते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का उस वक्त तक कतअन कोई रिवाज न था। यही बदबख्त कौम है जिसने इस नापाक अमल की ईजाद की। इस अमल का नाम लवातत मशहूर है और इससे भी ज़्यादा शरारत, खबासत और बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकरदारी को ऐब नहीं समझते थे और फ़ख्र व बेशर्मी के साथ उसको करते रहते थे। अहले सुदूम की ये भी आदत थी कि वो बाहर से आने वाले ताजरों और सौदागरों के माल को एक नए अंदाज से लूट लिया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा ने एक बार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम करने के लिए अपने वफ़ादार खादिम एलियाज़र को सद्दूम शहर भेजा। ये जब बस्ती के करीब पहुंचा तो अजनबी समझकर एक सुद्दूमी ने इसके सर पर पत्थर खींच मारा। एलियाज़र के सर से खून जारी हो गया। तब आगे बढ़कर सुद्दूमी कहने लगा कि मेरे पत्थर की वजह से ये तेरा सर सुर्ख हुआ है, लिहाजा मुझे इसका मुआवजा अदा कर, और उस मुतालबे के लिए खींचता हुआ सद्दूम की अदालत में ले गया। सद्दूम के हाकिम ने पत्थर मारने वाले का बयान सुनकर कहा कि बेशक एलियाज़र को सुद्दूमी के पत्थर मारने की उजरत देनी चाहिए। एलियाज़र ये सुनकर गुस्से में आ गया और एक पत्थर उठाकर हाकिम के सर पर दे मारा और कहने लगा कि मेरे पत्थर मारने की जो उजरत है वो तो इस सुद्दूमी को दे देना, और ये कहकर वहां से भाग गया। अहले सद्दूम इस कदर जुल्म, फहश, बेहयाई, बद अखलाक़ी और फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला थे जिसका बयान करना नामुमकिन है। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को उनकी बेहयाइयों और खबासतों पर मलामत की और शराफत और तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई और हुस्न खिताबत, लताफ़त और नरमी के साथ जो मुमकिन तरीक़े समझाने के हो सकते थे उनको समझाया और वाज़ व नसीहत की और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज बताकर इबरत दिलाई, मगर इन बदबख्तों पर कोई असर न पड़ा, बल्कि इसका ये उल्टा असर हुआ कि कहने लगे बेशक ये पाक लोग हैं। कौम लूत का ये मजाकिया फ़िक्रा था, गोया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान पर तंज और उनका मजाक उड़ाते थे कि बड़े पाकबाज हैं, इनका हमारी बस्ती में क्या काम। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत से गैज़ व गज़ब में आकर कहते थे कि अगर हम नापाक और बेहया हैं और वो बड़े पाकबाज हैं तो उनका हमारी बस्ती से क्या वास्ता, इनको यहाँ से निकालो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक मर्तबा भरी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा कि ये समझ सको कि मर्दों के साथ बेहयाई का ताल्लुक, लूट मार और इसी किस्म की बद अखलाकियाँ बहुत बुरे आमाल हैं।
تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ جیسے بڑے کارنامے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کرو، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ بس اس ظالم قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا۔ اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے گوشت کو تیار کیا اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ دوستو، اس دور میں اگر کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا تھا تو اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، تو اب ان کا جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور دین حنیف کا پیروکار بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ حق کا قوم پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام دے رہا ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس کوشش کی کوئی اجرت مانگی، کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی کامیابی کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ میرے طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے سیاہ دلوں پر اس کہنے کا بھی کوئی کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکالنے اور سنگ ساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور وہ بدبخت کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت یعنی سیدھا انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کو پائے عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے کیوں تم لوگ خوبصورت لڑکوں کی طرف آتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر کار عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات کی شروعات ہوئی
तो मलाइका के इशारे पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और उनकी बीवी ने उनकी रिफ़ाक़त से इनकार कर दिया और रास्ते ही से लौटकर सदूम वापस आ गई। आखिरकार शब हुई तो अव्वल एक हैबतनाक चीख ने अहले सदूम को तहोबाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उलट दिया गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नामो निशान तक मिटा दिया। और वही हुआ जो गुज़िश्ता कौमों की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ सदूम से हिजरत करके ज़ुग़र की बस्ती में चले गए, जो सदूम से करीब ही आबाद थी। आफ़ताब निकलने के बाद जब इन्होंने सदूम की जानिब देखा तो वहाँ हलाकत व बर्बादी के निशानात के सिवाय और कुछ न था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर ज़ुग़र को भी छोड़ दिया और उसके करीब एक पहाड़ी पर जा आबाद हुए और अमन व अमान से रहने सहने लगे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। नाज़रीन कराम, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हम जिन्स परस्ती कितना बुरा और नापाक अमल है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के ज़माने में अक्सर लोग इस लानती अमल को छोटा और मामूली गुनाह समझते हैं और यहाँ तक कि कुछ कौमें इंसानी हुकूक के नाम पर इस पलीद अमल को फ़रोग़ दे रही हैं। इस पलीद अमल की मुमानियत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारका है कि लानल्लाहु मन आमिला अमल कौमी लूत, यानी अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है जो कौम लूत का अमल करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस लानत से बचाए रखे, आमीन। दोस्तों, अगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर टच करें। मिलते हैं फिर वहीं पर।